તો કેમ છો મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો? મારું નામ છે જયેશ રાઠવા અને તમે જોઈ રહ્યા છો નચિકેત સ્ટડી. આ વિડીયોમાં આપણે સમજવાના છે, શીખવાના છે તારીખ 18/1/2025 એટલે કે આજના દિવસે તમારું સામયિક મૂલ્યાંકન હિન્દી વિષયનું આપણે ચેપ્ટર નંબર જે તમારું 1 થી 3 છે એમાં જ કેટલાક પ્રશ્ન આપેલા છે એના સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોમાં કરવાના છે. દરેક પ્રશ્ન ખૂબ જ સિમ્પલ છે, ટૂંકા પ્રશ્ન છે અને એ તમને આવડી જાય એવું છે. આમાં કેટલો ગ્રામરનો ભાગ પણ આપેલો છે એ તમારે ખાસ સમજવો પડશે. ચાલો વધારે સમય નથી બગાડતા અને ચાલુ કરી દઈએ છીએ આપણે સોલ્યુશન. સૌથી પહેલા તમને વિકલ્પો કેટલાક આપેલા છે અને વિકલ્પોના જવાબ તમારે ઠપકારવાના છે. સૌથી પહેલું છે લુકા छिपी के खेल के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? हुतुतुतु ना भाई ना, गुल्ली डंडा ये भाई ना आवे, लंगड़ी दाव એ પણ ન આવે, આંખ મીચોની હા સાચી વાત છે, આંખ મીચોની આવે, બરાબર છે ને, आंख मीचोनी आवे જેને આપણે કહીએ છીએ સંતા કુકડી. अमरूद बेचने वाली लड़की क्यों खुश हो गई थी? माँ से 2 सिक्के मिले इसलिए, नेपोलियन गिर गया था इसलिए, लड़की ने खिलौने देखे थे इसलिए કે પછી લડકીને મોર દેખા था इसलिए. તમે લોકો ચેપ્ટર ભણી ગયા છો, તમને ખબર હશે કે અમरूद बेचने वाली लड़की ने माँ से 2 सिक्के मिले इसलिए वो खुश हो गई थी. बोली लगाकर बेचना को एक शब्द में क्या कहते हैं? गहना, बेआबरू, नीलामी के પછી પ્રસંગ. તો એને મિત્રો નીલામી કહેવામાં આવે, નીલામી કરે છે કહેવામાં આવે. दस्तखत किसका समानार्थी शब्द है? તમે લોકો ઘણીવાર હિન્દી પિક્ચરમાં જોયું હશે કે यहाँ पर दस्तखत कर दो આવું કહેતા હશે, બરાબર છે. દસ્તખતનો મતલબ થાય છે હસ્તાક્ષર અથવા તો ઇંગ્લિશમાં કહો તો એને સાઇન કહેવામાં આવે છે. गांधी जी सभी से दान क्यों मांग रहे थे? स्वच्छता के लिए, रास्ता बनाने के लिए, आज़ादी की लड़ाई के लिए કે પછી કોલેજ बनवाने के लिए. તો મિત્રો ગાંધીજી આઝાદીની લડાઈને લડવા માટે દાન માંગી રહ્યા હતા બધા પાસેથી, બરાબર છે ને? ઓકે, ચાલો વિભાગ બી ના ક્વેશ્ચન જોઈએ છે હવે. माँ के द्वारा सजा मिलने पर भी नेपोलियन खुश क्यों था? अमरूद गिर जाने के कारण खुश था, खेल खेलने के कारण खुश था, इलाइजा के झूठ बोलने के कारण खुश था कि सत्य के पथ पर चलने के कारण? तो नेपोलियन खुश क्यों था? क्योंकि सत्य के पथ पर चलने के कारण वो खुश था. हमेशा सत्य बोलने वाले को क्या कहते हैं? हमेशा सत्य बोलने वाले को सत्यवादी कहते हैं. कौमुदी ने अपने सारे गहने किस लिए दे दिए? देश प्रेम के लिए, ईश्वर प्रेम के लिए, मातृ पितृ प्रेम के लिए या विद्या प्रेम के लिए? જે પણ વિદ્યાર્થીઓએ પરફેક્ટલી ચેપ્ટરને સમજ્યા છે એમને આવા બધા ક્વેશ્ચનો તરત જ આવડી જવાના છે અને એનો આન્સર છે દેશ પ્રેમ. દેશ પ્રેમ માટે બધાએ જે એમના ઘરેણા છે ને કૌમુદીએ આપી દીધા. कौमुदी ने गांधी जी से क्या मांगा? हस्ताक्षर मांगा, प्रमाण पत्र मांगा, आभूषण मांगा कि પછી પુસ્તક? तो हस्ताक्षर, એમની સાઇન માંગી હતી. अनूठे इंसान इकाई का साहित्य प्रकार क्या है? कहानी કહેવાય, એન્કાકી કહેવાય કે પછી પ્રસંગ વર્ણન કહેવાય કે પછી પત્ર કહેવામાં આવે? તો એમાં બધા અલગ અલગ પ્રસંગો છે ને એટલે એને પ્રસંગ વર્ણન કહેવામાં આવે છે મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે વિભાગ 3 જોઈએ છે. सत्यवादी किसे कहते हैं? तो भाई सिंपल वस्तु છે, સત્ય બોલने वाले को सत्यवादी कहते हैं. नीलामी करना આપણે અત્યારે ઉપર ભણી જ ચૂક્યા કે ભાઈ બોલી લગાડ કર બેચના, આ વાક્ય કહેવાય ને કે આ શબ્દ સમૂહનો એક શબ્દ છે, બોલી લગાડ કર બેચના, એને શું કહેવાય? તો કે નીલામી કહેવામાં આવે. જરા મુસ્કુરાઈએ का साहित्य प्रकार क्या है? તો મુસ્કુરાઈએ શબ્દ જ છે, મુસ્કુરાઈએ એટલે શું હશે? આમ બધા જોડકા હશે, અહીંયા જોક્સ હશે બધા, એટલે કે ચુટકુલે હશે. अनूठे इंसान इकाई में किसकी बात नहीं है? कौमुदी की बात नहीं है, नेपोलियन की बात नहीं है, गांधी जी के सरदार पटेल. तो ये ત્રણે ત્રણ જે છે ને એ અનૂઠે ઇન્સાનમાં આવે છે. સરદાર પટેલનું વર્ણન ક્યાંય નથી એટલે સરદાર પટેલ આ ઇકાઈમાં આવતા નથી, આ પાઠમાં નથી આવતા. बचपन से ही नेपोलियन में कौन सा गुण था? व्यापार का, समर्पण का, सच्चाई का કે પછી ડર का? આપણે જોયું ને ચેપ્ટરમાં કે ભાઈ સચ્ચાઈ, બરાબર ને, સચ્ચાઈ का गुण था. અહીંયા આપણા બધા જે ક્વેશ્ચન છે ટૂંકા ક્વેશ્ચન બધા પૂરા થાય છે અને હવે પહોંચી ચૂક્યા છે આપણે એક વાક્યના જવાબ. અને એક વાક્યના જવાબ તમારા માટે બધા જ મેં અહીંયા આગળ રેડી રાખેલા છે, હું તમને બતાવું, ચિંતા ના કરો. અહીંયા આપણે બધું તમારા માટે રેડી રાખેલું જ છે, આ રહ્યું જો, બરાબર છે. બધા ક્વેશ્ચન વારા પરથી વાંચશું અને એના જવાબને ચકાસીશું. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે, नेक रास्ते पर चलना का अर्थ क्या होता है? तो नेक रास्ते पे चलना का अर्थ होता है अच्छाई के रास्ते पर चलना. धरती पर हर तरफ क्या है? तो धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है. तीसरा क्वेश्चन है, हमें किसके बारे में सोचना चाहिए?
हमने दूसरों को क्या अर्पण किया है उसके बारे में सोचना चाहिए। चौथो प्रश्न है, आने वाला कल कैसा होना चाहिए? तो कि आने वाला कल जो गुजर गया है उनसे अच्छा होना चाहिए। એટલે જે પાછળ બધું વીતી ગયું છે એને ભૂલીને આપણે આગળનો દિવસ વિતાવવાનો છે। सबका जीवन मधुबन कैसे बनेगा? खुशियों के फूल बताकर सबका जीवन मधुबन बनेगा। અહીંયા આવશે बनाकर આવશે, बराबर છે, बनाकर આવશે। विभाग बी ना क्वेश्चन જોઈએ છે, हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? तो सिंपल वस्तु है मित्रों, हमारे मन में बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। हमें कैसी जिंदगी की कामना करनी चाहिए? हमें अच्छी और भली जिंदगी की कामना करनी चाहिए। जीवन को मधुबन बनाने के लिए क्या करना होगा? जीवन को मधुबन बनाने के लिए खुशियों के फूल बांटने होंगे, खुशियों फैलावी पड़શે આપણે। हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए? हमें नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए, प्रामाणिकताથી જીવવું જોઈએ એવું કહે છે। हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? हमारे मन में बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। અહીંયા હજી આ પ્રશ્નનો જવાબ આપણે કરવાના છે। ધરતી પર વિભાગ 3 ના ક્વેશ્ચન જોઈએ છે આપણે હવે। धरती पर हर तरफ क्या है? तो जुर्म अने बेबसी है। हमें किसी की जिंदगी की कामना कैसे करनी चाहिए? हमें अच्छी और भली जिंदगी की कामना करनी चाहिए। हमें सबको क्या बांटना चाहिए? हमें सभी को खुशियों के फूल बांटने चाहिए। धरती पर किसका बोझ बढ़ता जा रहा है? धरती पर पाप का बोझ बढ़ता जा रहा है। हमारा मन पावन कैसे होगा? हमारा मन करुणा रूपी जल से पावन होगा। करुणा अपनामां जन्मावानी छे लोकोनुं दुख जोईने। चालो त्यार पछी कया प्रश्न छे? आ बधा क्वेश्चन आपणे सॉल्व कर्या, बराबर छे ने? कया बधा क्वेश्चन? तो के आ बधा क्वेश्चन ने आपणे अत्यारे सॉल्व कर्या। हवे आपणे आवी गया छे घटनानुं वर्णन। घटनानुं वर्णन आपणे 5-6 वाक्यमां करवानुं छे। हवे मित्रों आ जे बधी घटनाओ छे ने एमां तमे तमारा शब्दो लखी शको छो। तमे कोई जग्याए आवी घटना जोई होय तो ए घटनानुं वर्णन तमारे हिंदी भाषानी अंदर तमारे 5 થી 6 वाक्य में तमारे लखवानुं छे, बराबर है। आग की घटना के बारे में लिखिए तो ये तमारे वर्णन करवानुं छे। किसी ने आपकी मदद की हो एवी घटना तो ये तमारे लखवानी छे। अने का तो आपने अपने जीवन में किसी एक घटना के बारे में एटले आ तमारे कंईक लखवानुं छे। डन छे? चलो ये तो बाढ़ की घटना का वर्णन आपणे करवानुं छे। एवी रीते आपने किसी की मदद की हो ऐसी घटना के बारे में लिखना है। अहींया तमने एक्जाम्पल आपवा माटे बीजी तमने केटलाक लखीने आप्या छे, આપણે એ જોઈ લઈએ, બરાબર છે। તમને એક્ઝામ્પલ માટે આપ્યા છે તમે જાતે લખજો। સૌથી પહેલા આગ की घटना के बारे में लिखिए तो मैं मारा रीते लखेलू है, તમે ખાલી જોઈ લેજો, તમે બેઠું કોપી નહીં કરતા। તમે તમારી રીતે લખવાનો ટ્રાય કરશો તો તમે હિન્દીમાં આગળ વધશો। માત્ર કોપી કરશો તો પછી આગળ વધી શકો નહીં, બરાબર છે। આપણી હિન્દીને આ રાષ્ટ્રભાષા છે, આપણે એને ઉતારવાની છે, એટલા માટે જાતે લખવાનો ટ્રાય કરવાનો છે। ચલો હું તમને લખાવું છું કેવી રીતે લખવાનું છે। તો हाल ही में एक बड़ी आग की घटना हुई जिसमें एक आवासीय बिल्डिंग में आग लग गई। आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी और तेजी से फैल गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मेहनत से आग पर काबू पाया। इस घटना में कई परिवारों का सामान जलकर राख हो गया, लेकिन किसी की जान नहीं गई। प्रशासन ने प्रभावित लोगों को तत्काल राहत और सहायता प्रदान की। આવી રીતે તમારે 4 થી 5, 5 થી 6 વાક્ય લખવાના છે અને પરફેક્ટલી ગ્રામરની ભૂલ ન પડે એવી રીતે લખવાના છે। हाँ, जाते प्रैक्टिस करजो। बीजू तमने बताऊं लखेलू केवुं छे, किसी ने आपकी मदद की हो ऐसी घटना के बारे में लिखिए। तो एमां पण कंईक लख्युं छे मैं, कुछ समय पहले मुझे सड़क पर चलते हुए अचानक तबीयत खराब हो गई और गई थी और मैं गिर पड़ा। उस समय एक अजनबी व्यक्ति मेरे पास आया और तुरंत मेरी मदद की। उसने मुझे संभालते हुए पास के एक कैफे में बिठाया और पानी पिलाया। फिर उसने मुझे नज़दीकी अस्पताल ले जाने के लिए ऑटो का इंतज़ाम किया। अस्पताल पहुंचने के बाद मुझे आराम मिला और मेरी तबीयत ठीक हो गई। उसकी मदद के बिना शायद मुझे परेशानी और बढ़ सकती थी और मैं हमेशा उसका आभारी रहूँगा। आવું તમારે લખવાનું છે। કોઈ તમારે જે પણ કંઈ ઘટના બની હોય તમારી જિંદગીમાં એ તમે લખી શકો છો। એવી રીતે आपने किसी की मदद की हो ऐसी घटना तो એ પણ લખેલું છે कि भाई कुछ समय पहले एक दिन बाजार में जा रहा था, तभी एक वृद्ध महिला को सड़क पार करने में कठिनाई हो रही थी। मैंने देखा कि वह बुरी तरह से परेशान थी, तो मैंने तुरंत उसकी मदद की। मैं उसे सहारा देकर सड़क पार करने में मदद की और उसके बाद उसे गंतव्य मतलब के ત્યાં આગળ સુધી પહોંચાયું। रास्ते में उसने मुझे धन्यवाद कहा और मैं खुश महसूस किया
कि मैंने उसकी मदद की। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि किसी की छोटी सी मदद भी उनके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। આવું તમે તમારે તે પણ લખી શકો છો। બરાબર છે, ત્રણ તમને એક્ઝામ્પલ આપેલા છે, બીજા પણ કેટલાક બાકી છે એ તમે જાતે તમારી રીતે લખજો। क्लियर છે? બીજા કયા કયા આપેલા છે આપણે જોઈ લઈએ। तो बाढ़ की घटना के बारे में वर्णन करना है, ये तुम लखी सको छो। अपने जीवन की किसी एक घटना के बारे में वर्णन, तो ये पण तुम लखी सको छो। क्लियर है? चलो हवे आपणे जोवानुं छे लिंग परिवर्तन करके उसका वाक्य में प्रयोग करवानुं छे। जेम के देव, तो देवनुं लिंग परिवर्तन करशो तो देवनुं देवी थई जशे, कुमारीनुं कुमार थई जशे, जादूगरनुं जादूगरनी थई जशे, मास्टरनुं मास्टरनी थशे, नागिननुं नाग थशे, हिरणनुं हिरणी थशे, शेरनुं शेरनी थशे, तरुणीनुं तरुण थशे, ग्वालानुं ग्वालीन थशे, ऊंटनुं ऊंटनी थशे, मेढकीनुं मेढक थशे અને સાપનું સાપીન થશે। હવે તરુણી, ફરી તરુણી આવ્યું તો તરુણીનું તરુણ થશે, ધોબીનનું ધોબી થશે અને ડોક્ટરનું ડોક્ટરની થશે। ક્લિયર છે? હવે એના કેટલાક વાક્ય પણ મેં બનાવેલા છે, તમે જોઈ લો। બાકી તમે તમારી રીતે પણ વાક્ય લખી શકો છો, એમાં કોઈ નિયમ છે અને કે મેં લખ્યું છે એ જ તમારે લખવાનું। તમે તમારી રીતે પણ વાક્યને બનાવી શકો છો। ચલો મેં કેટલાક એક્ઝામ્પલ તમને આપેલા છે લખવા માટે, તમે લખી પણ શકો છો, તમે જોઈ શકો છો। चलो देव परथी शू आवे तो कि देव परथी एनु लिंग परिवर्तन देवी आवे। तो जो मैं वाक्य क्यों बनाव्युं छे कि विद्या की देवी सरस्वती है। पती गयुं। आवुं आपणे सिंपल वाक्य बनावी देवानुं छे, आपणे बहु हार्ड वाक्य बनाववानुं नथी। विश्वास कुमार लखनऊ जा रहे हैं, जादूगरनी ने कबूतर को गायब कर दिया। आटला सिंपल सिंपल वाक्य छे। मास्टरनी ने हिंदी में एक कविता सुनाई, नाग के सर पर मणि होती है, हिरनी बहुत तेज भाग रही थी। है ना, कितना सिंपल सिंपल वाक्य है। शेरनी जंगल में दहाड़ती है, तरुण साइकिल लेकर जा रहा है, ग्वालिन गायों से दूध निकालती है। एवी रीते ऊंट परथी ऊंटनी, तो ऊंटनी का दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। मेढकी परथी मेढक आवशे એટલે बारिश के दिनों में मेढक टर्राते हैं। साप, तो सापिन बहुत तेज डंक मारती है। तरुणी, तो तरुणी परथी तरुण आवशे। वर्ग में तरुण नाम का लड़का बहुत होशियार है। धोबीन परथी धोबी, तो धोबी कपड़े धोता है। डॉक्टर परथी डॉक्टरनी, तो डॉक्टरनी ने दवाई लिख कर दी। क्लियर है? आवा सिंपल वाक्य तमारे बनाववाना छे। तमारुं धोरण अत्यारे धोरण 6 में तमे भणो छो एटले तमारे हिंदी में एटला बधा हार्ड वाक्य नथी बनाववाना, तमारे सिंपल वाक्य बनाववाना छे, पण साचा पड़वा जोईए, खोटा पड़वा जोईए नहीं। बराबर है? चलो हवे लास्ट आपणे भाग बाकी छे पूरो करी दईए अने ए छे हवे वाक्यनो मातृभाषामां आपणे अनुवाद करवानो छे। मातृभाषा तो आपणे आपणी आवडे ज छे, गुजराती आपणी मातृभाषा छे, बधा गुजरातमां रहो छो એટલા માટે तो ए तो तमने आवडी ज जवुं जोईए। हवे जेम के जोजो दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी, तो दुर्गावती नानपणथी ज बहादुर हती। आवुं थशे, लखतो नथी, तमने जाते खबर पड़ी जशे। नेपोलियन सत्यवादी था, तो नेपोलियन सत्यवादी हतो। जीवन में खेल बहुत जरूरी है, तो जीवन में रमतનું ખૂબ મહત્વ છે, કાં તો જીવનમાં જે રમત છે એ ખૂબ જરૂરી છે। એક ચીડિયા પેડ પર રહેતી હતી, એક ચકલી ઝાડ પર રહેતી હતી। પતી ગયું। એવી રીતે બીજો ભાગ છે, કૌમુદી ने अपने रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल दिए। तो कौमुदी ए પોતાના રત્નથી જડિત થયેલા જે પણ એના કાનમાં પહેરેલા હતા ને એને કાઢી દીધા। वेदांत पढ़ाई में होशियार लड़का है, वेदांत भणवामां होशियार छोकरो छे। पंडित जी रामायण सुनाने लगे, पंडित जी रामायण संभळावा लाग्या। मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं, मारा दादा यात्रा पर गया छे। हंसने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हसवाथी आपणुं स्वास्थ्य सारू रहे छे। मुझे अपना घर बहुत पसंद है, मने मारू घर खूब पसंद छे। बारिश को देखकर मोर नाचने लगा, वरसाद जोईने मोर नाचवा लाग्यो। मीरा प्रार्थना खंड में भजन गा रही है, मीरा प्रार्थना खंड में प्रार्थना कक्ष में भजन गाई रही है। ठीक है, चलो आगळ। खेलने से मनोरंजन मिलता है, रमवाथी मनोरंजन थाय छे, मळे छे। नेपोलियन अनूठा इंसान था, नेपोलियन विशेष माणस हतो। तालाब में बतख तैर रही है, तड़ाव में बतख तरी रही है। अने हमने छात्रालय में रहने का निश्चय किया है, अमे छात्रालय में રહેવાનો નિશ્ચય કર્યો છે। પાંચમો વિભાગ છે, લાસ્ટ પછી પૂરું કરીએ આપણે।
બચ્ચો કો કહાની સુનના અચ્છા લગતા હૈ, બાળકોને વાર્તા સાંભળવી સારી લાગે છે. રાજા ભોજ પ્રજાવત્સલ રાજા થે. રાજા ભોજ એ પ્રજા કલ્યાણકારી રાજા હતા. अच्छी आदतें हमारा जीवन सुधारती है, सारी टेवो આપણું જીવન સુધારે છે. અને વહાં કોણ ખડા હે, તો ત્યાં કોણ ઊભું છે. ઠીક છે મિત્રો, તો આવી રીતે તમારે બધું અનુવાદ કરવાનું છે. અને મને ખબર છે કે બધા વિદ્યાર્થીઓને અનુવાદ કરતા તો આવડે જ. આમાંથી આપણો એક પણ માર્ક્સ જવો જોઈએ નહીં. ક્લિયર છે? તમને મિત્રો આ સોલ્યુશન કેવું લાગ્યું એ મને ખાસ કોમેન્ટમાં જણાવજો. ખૂબ મહેનત આના માટે કરેલી છે અને તમારે પણ આવી જ મહેનત કરવાની છે એક્ઝામમાં સારા માર્ક્સ લાવવા માટે. જે પણ વિદ્યાર્થીઓને વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક મારી દેજો. તમારા મિત્રો સુધી આ વિડીયોને શેર પણ કરજો. અને જો તમે ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી નાખજો. મળીએ છીએ આપણે આવી રીતે ફરીથી નવા વિડીયોમાં નવી જ માહિતી, નવા શિક્ષણ સાથે.